cenazemiz var. Cenazemizi beklettik. Yetişiriz diye. Normalde sabah 6'da biz Antep'te olmamız gerekiyordu. Bu saat olmuş da biz Antep'e varamadık. Ve ikisi cenazemiz şu an gömüldü. Bizsiz gömüldü cenazemiz. Teyze, eşi, oğlu, gelini, kızı, bir de 1 yaşında torunu enkaz altında. Kaç saatte oldu bilmiyorum. 40 saati geçmiştir belki. Hani kimsenin bir müdahale ettiği falan yok. Bilmiyorum, takdir ilahi gerçekten bu da. Ölmüşlerse de hani cenazelerini almak istiyorsun. This bus is crowded with people whose relatives are in Maraş or the surrounding towns, and they are desperate to reach them. Some of them have lost their loved ones. Some of them are trying to reach those under the rubble. At the back of the bus, I can hear that there is an argument about what the government has done, what it was supposed to do, whether the aid effort is enough, and whether this was an act of God. People are desperate. They're trying to reach their loved ones. They have been on the road for over 30 hours, and there's still a long road ahead.